ଖରସ୍ରୋତା ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କବି ଗାଳ୍ପିକ ଲେଖକ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସେମାନେ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଏବଂ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ସେଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଆଗକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର କାୟା ଆହୁରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏटा बहुत बड़ गोटे ऐतिहासिक पदक्षेप। मु बहुत खुशी जे एभली गोटे उद्यम आज ग्रामांचल आसी पहुंची और बहुत प्रभाव अच्छी जो मैंने आरंभ कर जो मैंने उद्योक्ता अच्छा से धन्यवाद जनाऊँगी। आज हुए तो बहुत लोक आर जो आवश्यकता अच्छी आर जो प्रभाव अच्छी सुदूर प्रसारी उपलब्धि कर दिन आसब ये गोटे अन्य समस्त जो आखपाख अंचल अच्छी तापाई गोटे उदाहरण तैयारी करिवो जे केमिति लोकों पाखे ज्ञान वितरण जो गोटे बहुत बड़ माध्यम ताको माने सफल करके देखैछंती एवं मु देखुची 2 वर्ष भितर जो परफॉर्मेंस अच्छी बहुत बढ़िया अच्छी। मु एभली गोटे आयोजन अंश होकर निजको गर्वित अनुभव करछि।